Diyan, taka pwede. Oh, sige mama. Thanks. Ma'am, kulang yun na lang ma'am. Adobo locos ka grilled bangus. Thank you. Thank you. Nini, nag-order. Girl, smile. Sa una yan naka... Di si Cherusing man? Ay, oo. May kausap pala yun. I-mix na nini habang mainit pa. Direct lang po lang kay mama. Adobo locos. Kasi naman. Paborito niya ginabi. Wala, gusto niya yung mag-itong bibig ko. Patunga na ni, oh. Liyog ta. Oh, may Sige liyog. lang, ipa-abot-abot na lang ka. Sige, sige. Okay siya, dira sa ipa-dira nila italaba, i-change mo. Ay, hindi. Okay na. Muna na lang. Ay, wala ba flashlight?